paketan Sultan 140 juta nih. Paketan Sultan sudah paket Sultan plus Veloz GR plus ya. Udah paket Veloz GR plus nih. 2018 basicnya sudah upgrade Veloz GR plus cukup bayar 140 juta saja. Ya. Mau disepilin boleh, teman-teman komen. Cash only aja ya Kak Al. Tampilannya ganteng. Ganteng banget. Velgnya baru. Tuh. Yuk teman-teman, di tap-tap layarnya yuk. Yang belum follow silahkan follow. Ya. Cash only ya Kak ya. Cash only ya. Tak sepilin dalamnya ya. Kak Koko, gimana Kak Koko? Sukanya warna apa? Hitam kah?